कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्यार पीड़िता महिला डाक्तर न्याय दाबी कर आंदोलन को ओह्लाइले दुई प्रतिद्वंदी फुटबॉल क्लब मोहन बागान और इस्टबेंगल प्रशंसक। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज महिला डाक्तर दुष्कर्म और हत्या घटनाटी देश में आलोड़न सृष्टि करथिबा बेले कलिकता समेत समग्र पश्चिमबंग और समग्र देश में पीड़िता डाक्तर न्याय दाबी कर रास्ता को ओह्लाइथिबा बेले आज कलिकता सल्टलेक ठारे एक विरल दृश्य देखा मिलता। आज दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी फुटबॉल क्लब इस्टबेंगल और मोहन बागान प्रशंसक माने आज निजर प्रतिद्वंदिता भूली पीड़िता डाक्तर न्याय दाबी कर रास्ता को ओह्लाई। केवल रास्ता को ओह्लाई नांती हेबाकुथिबा फुटबॉल मैचटी बातिल होइतिला। परिस्थिति एते अणायत हैला जे पुलिस को लाठीचार्ज करबाकू पड़िथिला। बेंगल रयेछे शुधु ताराई नय पुरो बांगलार लड़ाई पुरो देशेर लड़ाई एटा जाते एरम काज केउ आर करते ना पारे तार जोन्नो कड़ा शास्ति चाই। আজকে তোমরা ম্যাচটা খেলতেই পারছো, সেই জায়গায় ম্যাচ খেলতে পারছো না, কিন্তু এরকম একটা প্রতিবাদ রাখতে হয়েছে। এটা খেলা পরের কথা, বাট এটা একজনের সাথে এরকম ঘৃণা জিনিস হয়েছে, এটা কোনোদিনই এক্সপেক্ট করা যায় না। আর এর জন্য প্রপার জাস্টিস আমরা চাই। আজকে তুমি এই প্রতিবাদে নেমেছো, এরকম প্রতিবাদ তুমি আবার নিশ্চয়ই করবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি করব। এটা আমার মনে হয় যে প্রথম দিন আমি এই নিউজটা শোনার পর নিজেরাই, আমার ওয়াইফও আমার সাথে রয়েছে, এখন ও একা বাইরে বেরোনোর জন্য ও ভয় পাচ্ছে কলকাতায়। তো আমি চাইবো যে এরকম যে আরও অনেক মহিলারা রয়েছে তারা যাতে বাইরে বেরোনোর জন্য একা বেরোতে যাতে ভয় না পায়, এতটাই শাস্তি, কড়া শাস্তি দেওয়া হোক। সেটা তো আমি জানি না, আমি দেখিনি, বাট আমি চাইবো যেরকম করে আমরা রিপোর্ট NFTV।